Okay, to kailan? Wala. Dito ilo. To Atlanta po. Basket count. Score 8 for penalty ang panahon. Kailan? Tuan Engineer. 2 points, Engineer Rizgonia. Gamutin. Wala. Okay. AC Basket number 29. Tuilo. Engineer Rizgonia. Umatake. Ipasa ni Cabajo. De La Serna. 2 points, De La Serna. 5 seconds. Patak. Kamera. Wala. Di pa may kailan. Rizgonia, remaining time 1 minute and 5 seconds, 10 seconds to shoot. Cabajo. Wow! Gagak Cabajo. 5 seconds. At 10 to 3, wala. Rebound ni Gamutin, 2 points. At wala. Tatang. Ginaugan ng barko ni 10 seconds. Tuilo. Wala. 5 seconds. Time for the second quarter. Okay. Ang katahan. Ang ruta number 12. Dribbling the ball. Get. Okay, rebound by Gumisa. Wala. Raganas, scoring machine. Wala. Panilibato. Out. Isay pa natin yun. Dokor. Asto. Atento to. Wala. Rebound ni Libato. Kuha ni Dokor. Tumira ng 3. Bang! Olor, dos, tres. Sige. Cheng. Tumira. Wala. Rebound ni Kailan. Pass to Raganas. Pass to Engineer Rizgonia, 2 points. 2 points. Gamo 4, 25. Gruta. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Raganas. Katulong pinigkas sunod sa balay doon. Lakas na. Tumira ng 3. Wala. Okay, relax daw, relax. By the city, try the city. Tuara na si Atapon. Makapunto sa iyo kayong gabi doon. Inaing, Tuelo. Pass to Kope. Bang! Buwag kay Tauring sa... ito po kung siya doon. Okay. Tuara ni Raganas. Scoring machine. Ipasa ni Kailan. Foul. Akobe. Basket count. Foul number. Okay. Nailo. Gamutin, 2 points. Score 25 seconds. Gamutin. Wala. Asin. Tuara. Pumiti sa ere. Okay, maka-round tour ninyo gabi eh. Okay. Tuilo. Raganas. Third personal foul, Raganas. Okay. Walay free throw. Okay. Side throw. Okay. Hindi na. Wala. Foul ni Libato. Okay. Nani Lugor. Tutulo. Tutulo. Scoring machine ang panahon. 2 points. Gamutin. Okay. Score. 6:43. Kamay na lang. Maraming dribble at katawan. Engineer Rizgonia, 2 points.
15 to shoot. Akobe. To Dokor. 10 seconds to shoot. Dokor. Wala. Rebound by Kailan. To scoring machine. Ragalas. Pasok. 14 seconds. Ragalas. 12 minutes na sa Ragalas. 10 seconds. 5. Wala. Time for the third quarter. Okay. Balik mo bola mga Rodong. Iske. Okay. Bola. End of Dong, Iske. Balik ko Iske sa bola dong. Kaya saan ba gini? Ginama. Score 39-49. A matter of 10-point lead by Pangil Bay. Warning for penalty na ang Pangil Bay. Nakuha ni Atay. To gumisad. Gumisad. Wala. Rebound ito ilo. To Barrientos. Dukor. To Malbes. Okay, nasiyata yun. Time out. Thailand to. Wala. Oh. Okay. Ragalas. Scoring machine. Pasok. Ayan. Party natin. Nakuha nito ilo. To Malbes. 2 points Malbes. 46. Scoring machine. Sumalaksak. 2 points. Ragalas. Engineer. Bastang hawana. 2 points. Engineer. Kailan. Bastang hawana. 2 points kailan. Facing Rota. To shoot. Dukor. Tumira. Wala. Rebound by ni Gamotin. Tumira si Akope. Wala. Dimanas. Okay, Ragalas. Scoring machine ang pa. Libato. 2 ang oras. 15 to shoot. Kung Ragalas, ako ay nakapin ako si Idol. 2 points, Ragalas. Dukor. Dukor. Barang gini malas gid po Coach Vince Ron. Wala gid. So, ay, nisulit na ako Idol, pasok man. Kabahog. So, Grota. Tuwani kailan? Si basket kailan? 1 minute and 20 seconds. Dukor for 3. Ay, nasyata yun. Ragalas, grabe ko Idol. Doon, lilin, ikaw, katulog sa kawas. Asawa rin tambal, bisa para makasyat. Hop. Sombrio, to Akobe, tumira ng 3. Wala. Masulman, to Bruta. Number 12, Bruta. Ang oras, 40 segundos. 15 to shoot. Pass to Idol kailan? Okay, nanginay na mo. Ragalas na po. Uy, block. Ay, shot clock violation. Shot clock. Okay, Gamotin. Okay, bola sa seconds. Barrientos for 3. Okay, wala. 10 seconds. Okay. Pagod